মুজিজা আর কখনো এমন তো আর হবে না, মুজিজা আর কখনো এমন তো আর হবে না, মুজিজা আর কখনো এমন তো আর হবে না। কাবার ভিতরে কেউ আর জন্ম তো আর নেবে না। মাতম বিদাত বলে, মাতম বিদাত বলে যে সমস্ত মুফতিরা, মাতম বিদাত বলে যে সমস্ত মুফতিরা, মাতম বিদাত বলে যে সমস্ত মুফতিরা কবরে 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 গিয়ে তাদের রেহাই তো আর হবে না, কবরে গিয়ে তাদের রেহাই তো আর হবে না। মুজিজা আর কখনো এমন তো আর হবে না। কাবার ভিতরে কেউ আর জন্ম তো আর নেবে না। শেষ করে শেষ করে দেবো, অনেক বড় হয়ে আছে, বলছে শেষ করলি। মৃতকে জীবিত, মৃতকে জীবিত, জীবিতকে মৃত, মৃতকে জীবিত, জীবিতকে মৃত, মৃতকে জীবিত, জীবিতকে মৃত। আলী ছাড়া কোনো বান্দার দ্বারা আর হবে না, আলী ছাড়া কোনো বান্দার দ্বারা আর হবে না। মুজিজা আর কখনো এমন তো আর হবে না। কাবার ভিতরে কেউ আর জন্ম তো আর নেবে না। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দিলে আবার মোহাম্মদ শোনাবো। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे मेरा जनाब। आइए हज़रात, दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि ज़्यादा इस काफ़िले को बढ़ाया जाए। मैं गुजारिश करूँगा बिरादर अज़ीज़ मोहतरम जनाब शबी गोपालपुरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। या अली मुझको तेरा नाम भला लगता है, या अली मुझको तेरा नाम भला लगता है, तेरी निस्बत से ये इस्लाम भला लगता है। लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, और मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगता है। आइए इन्हीं अशार के ज़रिए से आया बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बिरादर अज़ीज़ हो गया, बहुत कुछ सुना दिया, अब आवाज़ नहीं लगातार। आइए मोहतरम जनाब शबी गोपालपुरी साहब आपके सामने आ चुके हैं। चलो इस शेर को फिर से पढ़ देता हूँ भाई का, सुन लो भाई, उसके बाद तुम बैटरी लगा देना। या अली मुझको तेरा नाम भला लगता है, तेरी निस्बत से ये इस्लाम भला लगता है। लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझको, और मेरे दिल को ये इल्जाम भला लगता है। आइए इसी अशार के ज़रिए साया बहुत ही खूबसूरत शायर मोहतरम जनाब शबी गोपालपुरी। हैदरी या खैबरी मिस्ले काबा जो अली दिल में बसाया न गया, मिस्ले काबा जो अली दिल में बसाया न गया, मिस्ले काबा जो अली दिल में बसाया न गया। जश्न मौलूद हरम सबसे मनाया न गया, मिस्ले काबा जो अली दिल में बसाया न गया। जश्न मौलूद हरम सबसे मनाया न गया। फातिमा बिन्ते असद के लिए मखसूस था बस, फातिमा बिन्ते असद के लिए मखसूस था
फिर कोई काबे में उस दर से न आया न गया, काबे में उस दर से न आया न गया, फिर कोई काबे में उस दर से न आया न गया। क्या मिटाएगा अज़ानों से कोई नाम अली, क्या मिटाएगा अज़ानों से कोई नाम अली। एक निशान खाने काबा का मिटाया न गया, एक निशान खाने काबा का मिटाया न गया, एक निशान खाने काबा का मिटाया न गया। कुछ लोग दावा करते हैं कि मेरे लिए कुरान काफी है, कुछ लोग दावा करते हैं कि मेरे लिए कुरान काफी है। अरे कैसे कह बैठे वो कुरान को काफी जिनसे, कैसे कह बैठे वो कुरान को काफी जिनसे, उम्र भर सूरह बकरा भी सुनाया न गया, उम्र भर सूरह बकरा भी सुनाया न गया, उम्र भर सूरह बकरा भी सुनाया न गया। ताजिया कांधों पे अपने वो उठाए कैसे, ताजिया कांधों पे अपने वो उठाए कैसे। अरे जिनसे अहमद का जनाजा भी उठाया, जिनसे अहमद का जनाजा भी उठाया न गया, जिनसे अहमद का जनाजा भी उठाया न गया। आप कह रहे थे ना अली अकबर भाई, आप कह रहे थे कि कोई मशहूर कलाम सुनाते, मैं अपना पसंदीदा और मकबूल कलाम पेश करता हूँ। सुने किस्से बूज़र अम्मार को सुनते सुनते, मुलादा फरमाए, किस्से बूज़र अम्मार को सुनते सुनते, किस्से बूज़र अम्मार को सुनते सुनते, जज्बे मीशम तम्मार को सुनते सुनते, जज्बे मीशम तम्मार को सुनते सुनते। वो बच्चा कहाँ चला गया जो नारा लगा रहा था? सो गया। किस्से बूज़र अम्मार को सुनते सुनते, जज्बे मीशम तम्मार को सुनते सुनते, मेरे बच्चों से उलझने की ना कोशिश करना, मेरे बच्चों से उलझने की ना कोशिश करना। ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते, ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते सुनते, ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते सुनते। जंगे सिफ़ीन में हर तरफ से आवाज आ रही थी, अली अली अली। पूछा हैरत से सतम करने अली कितने हैं, पूछा हैरत से सतम करने अली कितने हैं। एक ही नाम की तकरार को सुनते सुनते, एक ही नाम की तकरार को सुनते सुनते, हम आजादारों ने जीने का सबक सीख लिया। सारी दुनिया हैरत में है कि आखिर अहले तशय्यो में, शिया कौम में कोई आतंकवाद पैदा क्यों नहीं होता। मैं उन्हें जवाब देता हूँ, हम आजादारों ने जीने का सबक सीख लिया, हम आजादारों ने जीने का सबक सीख लिया। करबला वालों के किरदार को सुनते सुनते, 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 हम आजादारों ने जीने का सबक सीख लिया।
करबला वालों के किरदार को सुनते सुनते मेरे बच्चों से उलझने की ना कोशिश करना, मेरे बच्चों से उलझने की ना कोशिश करना। ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते सुनते, ये जवां होते हैं मुख्तार को सुनते सुनते। भरा हुआ है दरबार शाम। यजीद ने अपने लोगों को कुर्सी पे बिठाया हुआ है। शाम का दरबार दुश्मनों से भरा हुआ है। उसी दरमियान हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को खुतबा देने का हुक्म हुआ। ऐसा खुतबा दिया, सुनिए। बेनमाजी खुतबा कैसा था? बेनमाजी को भी खालिक की अज़ा याद आई। बेनमाजी एक शराबी को भी खालिक की अज़ा याद आई। खुतबाए आबिद बीमार को सुनते सुनते, खुतबाए आबिद बीमार को सुनते सुनते, रन में ज़ैनब के पिसर लेने लगे अंगड़ाई। रन में ज़ैनब के पिसर लेने लगे अंगड़ाई। हमले जाफर तैयार को सुनते सुनते, हमले जाफर तैयार को सुनते सुनते। एक शेर, आज हमारी कौम में कुछ लोग ऐसे हैं जो मर्जियत का इनकार करते हैं, तकलीद का इनकार करते हैं, तकलीद नहीं करते, जो अपने आप को कहते हैं हम अखबारी हैं। अपने ही लोगों में कुछ लोग बने अखबारी। अपने ही लोगों में कुछ लोग बने अखबारी। बेखबर लोगों से अखबार को सुनते सुनते, बेखबर लोगों से अखबार को सुनते सुनते, बेखबर लोगों से अखबार को सुनते सुनते। नात कोई का ज़माने ने सलीका सीखा, नात कोई का ज़माने ने सलीका सीखा। अबू तालिब तेरे अशियार को सुनते सुनते, अबू तालिब तेरे अशियार को सुनते सुनते, अबू तालिब तेरे अशियार को सुनते सुनते। মুফতি আছে বাড়ি, জাল হাদিসের ছড়া ছড়ি। মুফতি আছে বাড়ি বাড়ি, জাল হাদিসের ছড়া ছড়ি। মুফতি আছে বাড়ি বাড়ি। আলীর পক্ষে কফির বললে আসতে পারে টাকার গাড়ি। আলীর পক্ষে কফির বললে আসতে পারে টাকার গাড়ি। আরে তুই মরে যাওয়া ছেড়ে দেবে না, তুই মরে যাওয়া ছেড়ে দেবে না। হিন্দি একটা স্যার बच्चे ने नारा लगाया है, इसके लिए से दिल मुनाफिक का फटा जाता है महफिल में शबी। दिल मुनाफिक का फटा जाता है महफिल में शबी। नारे हैदर कर्रार को सुनते सुनते, नारे हैदर कर्रार को सुनते सुनते। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे जनाब शमी गोपालपुरी साहब। आइए अब इस जश्न को हम अगले मंजिल की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि घड़ी में 12 बज रहे हैं।
मगर चेहरे पे 12 नहीं बजना चाहिए। घड़ी पे 12 बजना चाहिए। 12 बज गया होगा, हाँ घड़ी पे 12 बज रहा है, चेहरे पे 12 नहीं बजना चाहिए। लेकिन इसलिए नहीं बजना चाहिए क्योंकि आज की रात दुश्मन अहले बैत के लिए भारी है। आज की रात इबादतों की रात है। आज की रात तकदीर बदलने की रात है। आज की रात यकीनन विलादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की रात है। 12 बज चुके हैं और ऐसा लग रहा है खुदा की कसम कि अभी जश्न का आगाज हुआ है। बस बिल्कुल महफिल अभी शुरू हुई है। बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है कि बिल्कुल 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 हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं और कुछ लोग इन्ना लिल्लाह कह रहे हैं। ये अलग सी बात है। जन्नत के जुनून, दिल में बुग़्ज़ अली और सर पे जन्नत के जुनून। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये महफिल अगले साल के लिए मुलतवी की जाती है। हम अगले साल का पहला शायर पढ़ा चुके हैं। अब अगले साल का पहला शायर है ये। बाद वाली महफिल का पहला शायर पढ़ चुका। इसका मतलब ये है कि अगले साल, और कल इबादतों का दिन है। कल का रोज़ा मुस्तहब रोज़ा है। कोशिश कीजिए कि कल के दिन रोज़ा रखिए क्योंकि विलादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का दिन है। कल के रोज़ा अपने आप में इबादत रखता है। कल का रोज़ा अपने आप में बरकत रखता है। और फिर उसके बाद 27 तारीख में कोशिश कीजिएगा कि 27 रजब को रोज़ा रखिए क्योंकि 27 रजब उलमा बताएंगे कि 1000 रोज़े के बराबर का ये रोज़ा है। जहाँ ये इबादतें हैं वहीं वो हमारी इबादतें हैं। आइए एक शेर पढ़ता हूँ और हर दिल अजीज मोहतरम जनाब फिरोज साहब की तरफ चलते हैं इल्तमाइया कलाम के लिए। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद के। तुम्हारे मिसरे को पलटता हूँ, इन्ना लिल्लाह को पलटता हूँ, हयात देता हूँ कि दिल में बुग़्ज़ अली, दिल में अच्छा सुनिएगा, मुस्कुरा के बताइएगा। पढ़ तो अच्छा रहा, आप सुन लेंगे तो और अच्छा हो। हाँ, दिल में बुग़्ज़ अली और तवाफ़ो पे तवाफ़। दिल में बुग़्ज़ अली, दिल में बुग़्ज़ अली और तवाफ़ो पे तवाफ़। काबा खुद चक्कर में है कि लोग किस चक्कर में हैं? और तवाफ़ो पे तवाफ़। काबा खुद चक्कर में है कि लोग किस चक्कर में हैं? काबा खुद चक्कर में है कि लोग किस चक्कर में हैं? प्रोफेसर हसन साहब कहते हैं कि एक तो शिद्दत, चलो ये गर्मी के साथ महफिल जश्न का खत्म हो जाए, मुंतवी हो जाए, कि प्रोफेसर कहते हैं कि दिल में, ये शेर सुन लेना, कि दिल में बुग़्ज़ अली और तवाफ़ो पे तवाफ़। काबा खुद चक्कर में है कि लोग किस चक्कर में है? लोग किस चक्कर में है? अब ये एक शेर था जो बड़ा कीमती शेर है और चाहता हूँ कि पढ़ के किबला तक आप तक पहुँचा दूँ कि वो सब बाद में, हाँ वो उसके बाद जब आऊँगा तो उसके बाद बिल्कुल अभी ताकत नहीं है क्योंकि एक के बाद दिगरे सफर है। और ये शेर सुन लीजिएगा जल्दी से, एक सलवात पढ़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत भारी मतलब पढ़ रहा हूँ कि एक तो शिद्दत धूप में थी, ये मतलब सुनिएगा आपको हवाले, एक तो शिद्दत धूप में थी, दूसरी ऐलान में। चलो कदीर तक चलते हैं, कदीर उसके बाद जश्न तमाम हो रहा है। एक तो शिद्दत धूप में थी, दूसरी ऐलान में। दोनों रुख से चल गए कुछ लोग रेगिस्तान में। एक तो शिद्दत धूप में थी, दूसरी ऐलान में। दोनों रुख से जल गए कुछ लोग रेगिस्तान में। आइए इस जश्न का सफर यहीं पे तमाम होता है।
और हम कारमा को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं। बहुत कामयाब जश्न, बहुत कामयाब जश्न, बहुत कामयाब जश्न। शायद ये कामयाबी की जगह अगले साल सुनहरे वर्षों पर लिखी जाएगी। इतने कामयाब जश्न हम मेजबान की हैसियत से मोहतरम जनाब शफी गोपालपुरी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ में लब्बैक कहा और वो यहाँ तक तशरीफ लाए। आइए मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ दुआया कलाम के लिए आवाज़ देता हूँ खुमैनी बंगाल हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फिरोज हैदर साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा कि बराए करम वो दुआया कलाम के तशरीफ लाएं। मोमिनीन से गुजारिश है कि इनका इस्तकबाल जीती जागती बआवाज़े बुलंद एक बार पूरे गलेजे की ताकत के साथ एक बार मेरे साथ नारा और फिर इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और जमाने में मुलाकात। अपने अंदाज से नारा लगाता हूँ, शायद पीछे वाले इसलिए हाथ बांधे बैठे हैं कि उनके मिजाज का नारा नहीं लगा। चलो ताकत लगाओ और पूरे कलेजे की ताकत से नजफ अशरफ चलते हैं। शाहे मर्दान शाहे इस्लाम कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार बाल नारे हैदरी لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا ومولانا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب نعرہ السلام. আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া, পঞ্জতনের দোয়া, 14 মাসুমিনের করম আর যুগের ইমাম হুজ্জতে আখির ওলি আসর আজ্জালাল্লাহু ফরজুল শরীফ सरपरस्ती व नेतृत्व आज शाकछुरा ग्रामे এই শীতের রাতে ইয়মে আলী জশ্ন মুনাক্কিদ করা হলো। আজকে এই জশ্ন मौला আলীর जन्मदिन उपलक्षे আলীর মিলাদত, আলীর আশা থেকে আলী যেখানে এসেছেন টোটাল জীবনীটা যদি বয়ান করা হয়
শুধু বিলাদতের কয়েকটি লামহা, কয়েকটি এই 3টে দিনের, তাও এই রাত কম আছে। কিন্তু আমাকে দোয়ার জন্য ডাকা হয়েছে। তা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন উম্মতে মুসলিমান, নবীর কলমা পড়নে वाला, মুল্লা, জাকির, ওয়াইজ, বক্তা, দিন প্রচারক সমস্ত দিককার ঘটনা বয়ান করে, সেওয়ায় আলীর ঘটনা ছাড়া। কিন্তু নবী 1400 বছর আগে নিজের উম্মতীদেরকে একটি দিশা দিয়ে গিয়েছিলেন, একটি টপিক দিয়ে গিয়েছিলেন, যদি তোমার জিকিরকে, তোমার বক্তব্যকে বারগায়ে খোদাবন্দিতে কবুল করাতে চাও, যদি তোমার ওয়াজ ও নসিহতকে নুরানি বানাতে চাও, যদি তোমার মাহফিলকে লিল্লাহ করতে চাও, তাহলে আলীর জিকির দ্বারায় সেই মিলাদের সৌন্দর্য আসবে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। दोस्तों, আলীর মিলাদত খানে কাবা, बस এখানেই ফুল স্টপ লেগে যায় যে 1,24,000 নবীর ভিতরে কারোর নসিব নেই। উম্মতি তো দূরের কথা, यानी আলী যেখানে এসেছেন তাকে কাবা বলা হয়, তাই কি না? এবং দুনিয়ায় আসার পরে আলীর প্রথম কর্ম ছিল সিজদায়ে মাবুদে থাকা। একটা মানুষের জীবনের প্রথম খাদ্য গুরুত্ব রাখে, তাই কি না? আমাদেরও যখন বাচ্চা হয় আমরা মধু তার মুখে দেই, তাই কি না? অনেক আমার মতো একটু টক কথা বললে বলে যে মনে হয় ছোটবেলায় তেঁতুল দিয়েছিল, তাই কি না? কিন্তু আলী প্রথম খাদ্য নবীর জিহ্বা চুষে অর্জন করা। আলী সিরাতে মুস্তাকিম, আলী হাদি, হেদায়েত করার জন্য এসেছে। আলী লোকের দেখানো, লোকের তৈরির রাস্তায় চলে না। আলী লোকের তৈরি করা রাস্তায় যাওয়া, চলার জন্য আসেননি। সেই জন্য মায়ের গর্ভ যখন ছিলেন ফাতেমা বিনতে আসাদের, তখন কাবার দৌড় থেকে না যেয়ে নিজেই রাস্তা তৈরি করে আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করলেন। এবং 3 দিন খোদাবন্দে করিম মক্কার চোর, দস্যু, বদমাইশ, ভালো খারাপ, সৎ অসৎ সকলকে কাবার আশেপাশে জমা করে মেলা লাগিয়ে দিলেন। 3 দিন একই অবস্থায় কি হবে কি হবে কি হবে পরেশান সকলেই, যে না চাবি দিয়ে দরজা খোলা যায়, না যেখান থেকে গিয়েছে সেখান থেকে আর রাস্তা হয়। সারা মক্কার লোক পরেশান, সেওয়ায় আলীর বাপ ছাড়া। আলীকে মওলায়ে মুশকিল কুশা বলা হয়। সেই মওলা মুশকিল কুশার বাপ কিন্তু আবু তালেব। সারা মক্কা পরেশান, সেওয়ায় আবু তালেবের। আর আবু তালেবের পরওয়ারিশের আসর দেখুন মোহাম্মদ আরবি শকুনের সঙ্গে বাড়িতে। আর 3 দিন সকল মক্কাবাসী পরেশান, কাবার চারিদিকে ঘিরে আছে, চোখের পলক ফেলছে না। ঠিক 3 দিন পরে নবুয়ত যখন নিজের হাতকে রেহেল বানিয়ে আল্লাহর ঘরের সামনে পেশ করলেন, তা আল্লাহ নিজের ঘরের দেয়ালকে রাস্তা বানিয়ে নবীর হাতের তৈরি রেহেলের উপরে
ইমামতের কোরআনকে পৌঁছে দিলেন। সালাওয়াত পড়ো মোহাম্মদ। বাস আমি আমার বক্তব্য শেষ করে দিয়েছি। यानी अलीर मोहब्बत इबादत, अलीर जिक्र इबादत, अलीर दिके देखा इबादत, यानी अलीर मोहब्बत ईमानेर परिचय। सब किछु नबीर हादीस एवं सेगुलो साहेब सिद्धार भितरे थाका सत्त्वेও কিছু বদনসিব আছে যে এত কিছু পড়ার পরেও সেই আলীর নিকটে আসতে চায় না। তো এতে দোষ আলীর নেই, দোষ ওই বদনসিবের আছে। কেননা আলীর পর্যন্ত পৌঁছাতে গেলে নসলের তাহারতের প্রয়োজন হয়। সেটি নবীর হাদিস আছে যে আলী তোমার মহিব হালালি হবে আর তোমার থেকে দুশ্মনী করনে वाला बस आगे বুঝে নিন হারামি হবে। প্রতিটি ব্যক্তি যত বড় দাড়ি থাক, যত বড় মোল্লা হোক, যত বড় মুফতি হোক, যত বড় কারি হোক, যত বড় দ্বীন প্রচারক হোক, যদি সে একবার বলে আমি আলীর দুশমন, তাহলে সে হারামি ছাড়া হালালি হতে পারে না। তাই সে यानी এটি আমার মতো ক্ষুদ্র একজন ব্যক্তির বলার ক্ষমতা নেই। এটি আমার কথা নয়, এটি আমার ভাষা নয়, এটি আমার মত নয়, বলকে যে নবীর কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে নবীর সুন্নতি দাড়ি ছেড়ে দিয়েছো, সেই নবী বলে গিয়েছে আলীর শত্রু হারামি ছাড়া অন্য কেউ হবে না। তো শত্রুতা করে আলীর কিছু করতে পারলে না, বলকে নিজের মাকে বাজারে এনে বদনাম করে দিলে। সালাওয়াত বার মুহাম্মদ ওয়া আলে মুহাম্মদ। বাস আজিজ, অনেক সময় হয়ে গিয়েছে, দোয়া করি এই মিলাদে আয়োজনকারী প্রতিটি যুবক, মসজিদ, ইমাম বারগা কমিটির প্রতিটি মেম্বার ও সেক্রেটারি সাহেব, আর আলীর মাহফিল আলীর প্যান্ডেলের ভিতরেই হচ্ছে। यानी প্যান্ডেল করনেওয়ালারও নাম আলী। এই মাইক যেটা, সেটাও সেই আলী এসে এগুলি ঠিক করে দিয়ে গেল। এটাও তার কপাল একদিক থেকে। তো যাই হোক, আল্লাহ সকলকে ভালো রাখুন, আরো তৌফিক দিন। আগামী আইম্মাদের খুশির দিনগুলো যেন আমরা পালন করতে পারি। দুঃখ তো করতেই থাকি, দুঃখের দিনগুলো সেগুলো বলতেই হয় না। মা বোনেরা, আপনারাও এই ধৈর্যের সহিত এই মাহফিলে শরীক থাকলেন, এর জন্য আপনাদের শুকরিয়া। यकीनन मादरे अली बीबी फातिमा बिनते असद অবশ্যই আপনাদেরকে দোয়া দিচ্ছেন যে তার লখতে জিগরের বিলাদত বা সাআদতে এই গভীর রাত পর্যন্ত মিলাদে আপনি বাচ্চাকে নিয়ে মিলাদ শুনতে থাকবেন। কিন্তু শুধু এই মিলাদের জন্য নয়, কিছু কথা আমাদেরও মনে রাখতে হবে। এক তো যারা মুরব্বী ছিল, অসুস্থ ছিল, তাদের বাড়িতে তাবাররুক অনেক আগে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সেই জন্য কেউ বলার অধিকার আজকে রাখে না যে বাড়ির জন্য একটু দেবে। উপস্থিতগণ সবাই আগে যেন তাবাররুক সুস্থতার সাথে, ভদ্রতার সাথে মওলা আলীর এই তাবাররুক অবশ্যই আপনারা খাবেন, কোনো হুড়ুহুড়ি করবেন না। এত সময় যত শান্তি, কেননা আপনারা যত সুন্দরভাবে এই পরিবেশকে বানিয়ে রাখবেন, আমাদের নিজেদের ছেলেরা সেইভাবে আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। আর খাদিমদারদেরকেও বলি, তোমাদের লাস্টিং কিছু লোকের কারণে বেশি দিন নেই কিন্তু, কেননা এখন বিভিন্ন জায়গায় মিলাদ মাহফিল, বিয়ে শাদী
দুঃখের প্রোগ্রামে ক্যাটারিং বলে না কি বলে সেইটারে ওই মজবুরিতে কেন খাতিরের লোকের একটু বেশি দেয় বলে তাই কিনা ইনসাফ করতে হবে আলী আদালতের জন্য শহীদ হয়েছে সেই আলীর মাননেওয়ালা আদালতের সঙ্গে আমাদেরও সেইরূপ ভাবে কাজ করতে হবে আরেকটি দোয়া যে আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে আল্লাহ আমাদেরকে মুহূর্তের ভিতরে তার পাওয়ারকে দেখিয়ে দিয়েছে বর্তমান যুগের ইংলিশের প্রতিনিধি ট্রাম্প মুসলিমদের উপরে অত্যাচার করার জন্য জাহান্নাম বানাতে চেয়েছিল আজ তার দেশই জাহান্নামে পরিণত হয়েছে ঠিক আছে আশা রাখি এরকম ভাবে সমস্ত দুশ্মনানে ইসলাম যেন নিস্তানাবুদ হয় আর আল্লাহর ঘর যেটি ইব্রাহিমের দ্বারাই তৈরি করেছিলেন এই আরবরা সেখানে মূর্তি পূজা করা শুরু করেছিল বুত রেখেছিল প্রথম আলী আসার পরে সেই কাবা পুনরায় যেভাবে পবিত্র হয়েছিল আজ সেই আরবরা সেই মক্কাকে বুতখানায় এক হিসেবে পরিণত করেছে কেন বুত হক ও বাতিল বলে কিছু বোঝে না চুপ থাকে এই আরবের এই মক্কার এভাবে চুপ আছে জুলুম দেখছে অত্যাচার দেখছে অন্যায় দেখছে চুপ করে আছে তাই ইনশাআল্লাহ শেষ আলী যখন জহুর হবে ইনশাআল্লাহ পুনরায় আবার এই কাবা পবিত্র হবে আমরা যেন সেই দিনকে দেখতে পাই দোয়া করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে বেলায়েতে আলীর হেসারের ভিতরে যেন রাখেন আমাদের সারা জীবন মুহিব্বে আলী হয়ে জীবন কাটাবার জন্য তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদের মায়েদের আরো তৌফিক দান করো তারা যেন বেশি থেকে বেশি আলী ওয়ালাকে এই দুনিয়ায় জন্ম দিতে পারে আল্লাহ দুনিয়ায় আলী আলী করে যখন যাচ্ছি তো কবরের প্রথম রাত যখন আসবে আমাদের নসিবে তা সর্বপ্রথম আলীর সেই মুখমণ্ডলের জিয়ারত আমাদের নসিব করুন আল্লাহ এই গ্রামের যত মরহুমিন আজ এই দুনিয়ায় এই মারা গিয়েছে আলীর চাহনেওয়ালারা খোদায়া এই আলীর বিলাদতের দিনে তাদের মাগফিরাত করুন তাদের কবরে তোমার অশেষ রহমতকে নাজিল করুন আল্লাহ রোজে মাহশর আমাদের সকলকে আলীর চাহনেওয়ালা হিসাবে গ্রহণ করে নিন আল্লাহ রোজে মাহশর যেন মাওলা আলীর হাত থেকে হাউজে কাউসার আমাদের নসিব করুন পুরে সিরাতে আলীর মদদ আমাদের নসিব করুন আল্লাহ আলীর হাত থেকে যেন আমরা পরওয়ানায়ে বেহেশত পেতে পারি আল্লাহ দুশমনানে আলীকে নিস্তানাবুদ করো আল্লাহ দুশমনানে ইসলামকে তুমি নিস্তানাবুদ করো আল্লাহ মামলাকাতে ইসলামীকে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ মারাজায়ে কিরাম উলামায়ে ইজাম ও শিয়ানে হায়দারে कर्रार तुम्हें हिफाजत करो अल्लाह तमाम मकामात मुक़द्दसात तुम्हें हिफाजत करो विशेष करे सीरियाए एतिमाए हुसैन और शहजादी बीबी ज़ैनब रौज़ा तुम्हें हिफाजत करो ऐ अल्लाह আমাদের সকলকে তৌফিক দান করো যেন এইরূপ ভাবে আলীর জশ্ন মানাতে মানাতে শেষ আলীর ज़हुर পর্যন্ত এই জশ্নকে যেন মুত্তাসিল করতে পারি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মদ আসুন সকলে মিলে দোয়ায়ে ফরজ